Lasking nag-deliver sa butane gas gintiro sa Uton, Iloilo. Daan nga hiligot anon ginatanaw nga motibo sang kapulisan sa krimen. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Diri sa waiting shed sang barangay Sambaludan, Uton, Iloilo, gintiro si alias Bernardo kagabi. Maga-deliver kon tani ini sang butane sa isa ka customer. Ang amo nga customer ang ginapatihan nagtiro sa biktima. Nag-angkon sang igo sa tiyan kagilayon nga gindala sa ospital ang biktima. Apang kaina sang aga ginbawian ini sang kabuhi. Base sa investigasyon sa Uton Police, sakay sa motorsiklo ang biktima upod ang iya 11 anyos nga bata. Pagabot sa lugar, hinali lang ini nga gintiro sang suspect. Duha ka lupok ang nabatian sa barangay Tanod nga malapit sa lugar. Nagagwa sa investigasyon ang ginhaylo ang biktima nga mag-deliver didto agud mahimo ang plano. So posible amo to ang transaksyon nga nagpa-deliver sa iya sang butane is amo to ang suspetsado. Kay kun lang taon na to ma'am hambal sang asawa, halin pa to sang kahapon sang aga nga nagapamilit nga mag-deliveran dito sang butane. Hindi pa sa iya nga balay nga adito sa waiting shed. Na-recover sa crime scene ang empty shell kag slug sang caliber 45 nga pusil. Nahibaluan nga residente sa Miagao, Iloilo ang biktima. Apang temporaryo ini nga nagatiner sa barangay Botong Uton. Daan nga hiligot-anon ang ginasundan nga anggulo sang kapulisan. Ilabi na nga may kaso nga frustrated murder ang biktima nga natabo sa Miagao sang bulan lang sa Enero. So nalantaw naton nga mga motibo subong may mga previous graduates sila nga ginila gid sa magkadto dito. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.